বীরেন্দ্র বর্মা জয়যুক্ত খাইদে এই আনসানায় যারা তিন দল আমি এমডিসি হয় আমার এমডিসিতে বিজেপি আইপিএফটি ইয়াকারে গোবাংমা ফ্যামিলি মিটিং চলাকালীন জয়নিং খাইকা এতে সুরমা বিধানসভা কেন্দ্রনি বাই ইলেকশন চিনিবাগে গাহাम निस्लाय देव गाहाम मुंग्रगुनि दङ जों ताबुक जनसभानि किनारनो बुजाजाक चिनि एमडिसि देवेन्द्र देबबर्मा दङ दलाइनि जनाल चेयारमेन प्रेमलाल मलसम दङ जों चिनि जुदा जुदा बदल याकारि फैनाय ताकुतै बुकुत संग लाभ सकाय हामबाय।